Ya, adik-adik semua, tahukah kamu mengapa hari ini hari yang sangat spesial dan disebut Mother's Day? Why today is Mother's Day? Why is it special? Ada yang tahu mengapa hari ini sangat spesial? Why is particularly special, extremely special, amazingly special? Tahu nggak 1 tahun berapa hari? How many days in a year? Ada yang tahu? Anak-anak, ayo, ada yang tahu di sini? Do you know how many days? 2? Ya, anak Amerika sudah lupa ya setahun berapa hari ya? 365 hari. In a year, there are 365 days. Ya, 364 hari disebut hari Bapak. And 364 days are Father's days. And Dan only cuma one day hari is ini Father's. saja 1 hari disebut hari Ibu, itu sebabnya spesial. Ya, kamu nanti akan menikmati makanan yang dimasak oleh bapak-bapak ya. Nanti lidahmu bisa berguncang-guncang ya. Nggak tahu rasanya kemanisan, kepedasan, kekejutan apa, coba rasain ya. Today we are going to enjoy food cooked by fathers. So just be ready because you don't know what they are going to taste like. Could be too sweet, too salty, or not enough salt. You name it. Mari kita berdoa. Let us pray. Bila kami boleh duduk diam saat ini Tuhan, When we sit quietly today, mau merenungkan firman-Mu we want to ponder your words dan mau mensyukuri akan anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan beri dalam hidup kami, yaitu hadirnya Ibu dalam kehidupan kami. We want to express our sincerest gratitude for special persons in our life, which are the mothers. Berbicaralah kepada setiap kami sebagai anak-anak supaya kami boleh mensyukuri akan hadirnya Ibu dalam kehidupan kami. Speak to us as your children. Teach us how to be grateful for the mothers, for our mothers. Dan lebih daripada itu kami memohon Tuhan, More than everything else, we want to ask, berikanlah kebanggaan dan sukacita pada setiap ibu yang saat ini hadir. may you pour out your joy to the mothers of the world. Sebab menjadi seorang ibu adalah hak dan panggilan yang sangat istimewa yang Tuhan pernah berikan dalam kehidupan setiap ibu. Being mothers are the greatest calling in the world. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar ya Speak to Kristus. us because we are ready to listen. Amin. Amen. Ya, firman Tuhan yang akan kita baca saudara dari Amsal pasal 21 ayat 26 sampai 31. The Bible verses that we are going to read today is from Proverbs chapter 31, verses 26 through 31. Penyusun Alkitab yang membuat semua kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Baru memberikan tambahan judul dengan ayat ini ialah puji-pujian untuk istri yang cakap. The subtitle for this book in the Bible is the praises for the women. Bagaimana istri yang cakap itu? How is the beautiful woman? Istri yang cakap ialah ia yang membuka mulutnya dengan hikmah. Beautiful wives are the one who open her mouth with wisdom. Pengajaran yang lemah lembut ada di dalam lidahnya. The soft teaching is in her lips. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. She cares for everyone in the household. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Laziness is not what she would eat. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. The
children woke up in the morning and were joyful. Ulah suaminya memuji dia. Her husband praised her. Banyak wanita telah berbuat baik, There are many women who have done good things, tetapi but kau, yaitu para istri, melebihi mereka semua. the wives are more than all of them. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Beauties. Hold on for a second. Charm and beauty is deceptive, and beauty is fleeting. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. But a woman who fears the Lord is to be praised. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Honor her for all that her hands have done. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. And let her works bring her praise at the city gate. Saudara-saudara dan adik-adik semuanya, aku ingat waktu aku masih kecil, seumur kalian. I still remember when I was little, about your age. Aku punya seekor induk ayam, warnanya putih, sangat gemuk dan cantik. I have a hen or a mother chicken, Dan induk ayam itu sangat dekat dengan aku. and the hen is very close to me. Kalau dia mau bertelur, waktunya bertelur, dia selalu tunggu aku pulang sekolah. And whenever she about to lay egg, and the hen always waits for me. Nah, kalau aku datang sekolah, aku taruh tasku begitu, lalu dia dekat-dekat dengan aku dan aku pegang badannya sampai ke ekornya begitu. Dia selalu dekat-dekat saya, ya. The hen, I always pet the hen, and after I came back from school, and she makes the sound. Ya, dan jari tanganku ini jari yang sangat berguna, ya. And this is a very useful pinky. Is this pinky? Yeah. Yeah, pinky. Ya, kalau aku kepingin tahu induk ayamku itu sudah waktunya bertelur apa belum, ini masuk ke sana, tuh begitu, ya. Alright, this is very useful. This is a testing equipment to see if the egg is about ready to be laid. Sudah pembukaan 1, pembukaan 5, pembukaan 6 itu dilihat dari sini. Tuh masuk sedikit, oh kalau sudah sedikit begitu mau keluar. And if I could only, it can only enter a little bit, that means the egg is about ready to come out. Nah kalau dia mau keluar, adik-adik saya pegang di dekat ekornya, lalu saya taruh tangan saya ini di belakang pantatnya begitu. Dia langsung langsung begitu sampai tung telurnya keluar. Iya. I think that's a universal language. Iya. Telurnya keluar dan masih hangat sekali. And it's still, the egg is still warm. Agak basah-basah sedikit And it's a begitu. little wet. Nah, lalu saya taruh di sarangnya di tempat I saya buatkan. put in the nest. Kalau sudah terkumpul kira-kira biasanya 15 butir begitu saya taruh di sana. And usually there are 15 of the eggs inside the nest. Dan kalau sudah habis, biasanya induk ayam itu mau mengerami, mau menjagai telur-telurnya, menghangatkan. And after the hen laid the eggs, they usually want to protect the eggs with her wings. Biasanya 2-3 hari sekali induk ayam itu baru keluar dari sarangnya untuk mencari makan supaya dia tidak terlalu lapar. 2-3 times a day, they will come out and look for food. Dan biasanya berapa umur telur menetas? Ada yang tahu berapa Do you know how hari? many days Telur egg menetas? will hatch? Berapa? Sebulan? No. Enggak, kelamaan. Berapa? Berapa? 14 days. 14? 12 days. 14 days. No.
weeks. 3 weeks. 21 hari. 21 days it will take the egg to hatch. Nah, saya tahu karena saya suka menunggui ayam mengeram ya, bukan saya mengerami ya. It's my favorite to watch the hen to I don't know the term. Ya. To I guess the warm the egg. Kalau telur-telur itu pecah, lalu anak ayam itu keluar, yang sangat menarik. Cuman mungkin nggak sampai 1 jam ayam-ayam itu sudah bisa berlari-lari dekat induknya. And within 1 hour after the chicks, the hatch, right? The shell broke. The Yeah. chick can already run around. Dan saat itu induk ayam mengajari anaknya bagaimana makan dari butir-butir kecil makanan yang saya sediakan. And the mother will teach the little chicks how to eat. Dan seminggu begitu anak ayam yang masih kecil itu bisa lari ke sana kemari, ya. Within 1 week, they can already run around and to this place and to that place. Pada waktu saya pulang sekolah, induk ayam saya ribut sekali, berkotek-kotek. Dia teriak-teriak ya. Aku, panggil aku. Wah, terus anak-anaknya dipanggil semua dan anak-anaknya lari masuk sembunyi di dalam sayapnya begini. Each time when I come back from school, and the hen, the mother, will get up the chicks and protect them under her wings. Dan walaupun anaknya sudah ada di dalam sembunyi di sayapnya, induk ayam itu terus berteriak, ya. Dia berteriak terus. Saya pikir kenapa ini? And it's always the mother always making this big sound, although all the chicks is already under the wings, her wings. Ternyata di atas sana ada burung elang yang suka makan anak-anak ayam. Up above the sky, there is an eagle who loves to pick up the little chicks. Dan itulah naluri daripada makhluk hidup. Dia akan selalu melindungi dan menjagai anak-anaknya. Bila ada bahaya, dia langsung mengumpulkan, memanggil, menyembunyikan di bawah kepaknya. Itulah naluri daripada makhluk hidup. Binatang yang seekor ibu bagi anak-anaknya saja punya naluri untuk memelihara, melindungi, menjaga. The instincts of a mother, the instincts of mothers is to protect the children, and this hen, they also have this instinct to protect the little chicks from the eagle. Dan insting melindungi, menjaga, memelihara itu merupakan insting dari ibu-ibu juga. And the mothers are the same way. They have this special instincts to protect their children. Saya terus pernah memikirkan kenapa ya Tuhan itu menaruh rahim itu di depan, kok tidak di belakang ya. And sometimes I wonder why the womb of a mother is in front, not in the back. Saya melihat, Tuhan Sang Pencipta itu begitu ajaib. Dia menaruh sesuatu yang sangat berharga bagi ibu itu di depan, supaya dia bisa melihat terus-menerus perkembangannya, menjagai, mengutamakan, baby yang dikandungnya. Sungguh luar biasa. And God created mothers so amazingly, so the womb is in the front, so she can look after the womb day and night. Dan saudara, setiap ibu yang hamil pasti tahu ya, 1 sampai 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan, rasanya hamil pertama kali, bulan-bulan pertama itu gimana rasanya badan. And for those mothers who have experienced pregnancy, what was it like the first month of pregnancy? Biasanya mereka itu selalu karena perubahan hormonal jadi nggak enak, emosinya nggak enak, segala sesuatu nggak enak, makan juga nggak enak, tidur nggak enak dan sebagainya. Betul nggak ibu-ibu? Because of changes in the body, many people experience sickness, lack of appetite and lack of energy.
Saya ingat ketika istri saya hamil pertama kali, waduh, tumpah, nggak bisa makan apa saja nggak bisa. And I remembered my wife when she was pregnant. She threw up often and could not eat anything. Dan biasanya bapak-bapak merasa terganggu. Sebab biasanya ibu-ibu selalu ngidam ini, ngidam itu. Apalagi kalau dia sudah ngidam itu pengen makanan tertentu, Pak Wisyo. Yang seringkali belum tentu ada musimnya. Begitu. Itu namanya ngidam, susah sekali. What's the English word for Ngidam. craving? Oh, The ya mothers seperti itu. pregnant, while they're pregnant, they have a special cravings for things, and they will ask their husbands to get them. Bayangkan tidak musim mangga, ngidam mangga. Waduh, saya sampai pusing cari di mana ini ya mangga ya. When the mangoes are not in season, and when they are craving for mango, what should we do? Setelah saya cari kan ternyata puter ketemu. Mangganya masih muda, saya beli aja, saya bawa ke pasar, ke rumah. So I went around the city to find for this mango that my wife is craving, and I finally found one. The one that is not ripe yet, is small. Saya pikir saya pulang dengan membawa kebanggaan di suami yang bisa memenuhi ngidamnya istri tadi ya, saya bawa pulang ke rumah. Terus istri saya mengatakan, udah gak ingin nasi. And after much trouble, I thought I have conquered the impossible. I found this mango and I brought it to my wife. My wife said, "Oh, I don't feel like eating it anymore." Dan ternyata saudara tahu, istri saya itu ngidam dan yang dia bisa makan itu betul-betul es krim yang sangat khusus di kota Jember itu. And my wife is craving for a special kind of ice cream in that city. Ya, jadinya seperti itu. Itu anak es krim, saudara. And she's, because she ate a lot of ice cream, so that's the result. Ya, masa kehamilan saja ibu-ibu sudah seringkali banyak susah ya. And throughout the pregnancy, the mothers usually went through a lot of challenges and difficulties. Tapi walaupun susah begitu, selalu setiap malam coba ini loh, deketin di perutnya, lihat ini sudah mulai bisa gerak-gerak kan. Wah. When there are movement inside the womb, and both of us were very excited listening to the baby. Apalagi kalau melahirkan. And during childbirth, lahir sakitnya luar biasa. the pain was excruciating. Ya, tapi biasanya ibu-ibu lupa setelah anaknya keluar. As Ya soon as kan? the baby came out, mother forgot about the pain. Biasanya minggu pertama kalau ditanya, gimana anaknya cantik, anaknya ganteng, nanti segera dapat lagi ya. Itu. After 1 week, and people say, "Oh, so beautiful, your baby, and you should have another one." Tapi biasanya jawab ibu-ibu apa? And I'm sure mothers, Ayo, ada yang tahu jawab you ibu-ibu know what apa? mothers, but Kebanyakan. the majority, Kapok, capek, Nah. katanya begitu kapok. very Iya kan? tired. Tapi orang Jawa, ibu-ibu kalau bilang begitu itu kapok lombok katanya. And Kapok lombok itu kapok cuma sebentar, tapi sebentar lagi ada lagi. they say, Walaupun susah, itulah perjuangan seorang ibu pertama kali melahirkan anaknya. the mothers would say that I've had enough, this is it. But soon they will forget, and they will get another one. Bukan cuma waktu melahirkan, tapi waktu merawat baby yang masih mungil itu susahnya minta ampun, sebab dia rentan terhadap semua hal. It's very difficult to not to bring the child during pregnancy, but to care for this tiny little child that could not do anything, this baby, is very challenging as well. Dan yang tidak kalah sulitnya adalah merawat anak-anak ketika mereka belajar jalan. And it's not easy also to teach the baby how to walk.
belajar berbicara, and to teach them how to speak belajar berlari, and how to run. apalagi ketika pergi ke sekolah mengantar anaknya untuk And pergi ke then sekolah. it's time to go to school and take them to school. Setelah itu sekolahnya makin tambah dan masih ditambah ekstrakurikuler, ini itu. Ibu selalu tiap hari, ya, Every ribut day. dengan semuanya. As this baby, this child is growing up, there are extracurricular activities, and mothers are busy running around. Apalagi hati ibu-ibu selalu bertambah khawatirnya ketika anak-anaknya sudah mulai belajar berteman di luar rumah. And when they started to have friends, Adriel tahu nggak, mamamu ketika kamu mengatakan, Ma, itu loh, ada itu loh, hati dia itu. when it's time to find that special one, and like Adriel, and the mother is already very excited. And, Ya, adik-adik kamu tahu nggak? Semua ini kamu tahu nggak? Apa yang didiskusikan mama-mamamu kalau dia kumpul bersama mama-mama? you know what they Apa yang discuss didiskusikan? behind your back? You know? You Tahu? know what your mother discussed behind your back? Yang selalu dibicarakan, didiskusikan adalah tentang kamu semua. And they always talk about you, Tidak ada yang lain. and no others. No others. Dan ibu-ibu lebih hidup lagi kalau anak-anaknya sudah mulai PDKT ya. The PDKT kok Yusuf? PDKT ya. Iya. BDKT. Oke. PDKT ya. Gitu. When it's time to date or flirting time, Iya. and the mother will get nervous. Juga ibu-ibu selalu mikirin kalau anaknya mulai belajar bekerja. And mothers also worry when the sons or children are beginning to work. Hari ini minggu lalu istri saya banyak khawatir, saudara. Last week, my wife worried a lot Karena anak saya kedua dapat pekerjaan internship. My second daughter had received an internship, Mulai hari Senin nanti dia mulai bekerja. and beginning on Monday, she will be working. Mestinya dia kepengen dengan saya, yuk hari ini spesial, yuk merayakan hari ibu. Kamu boleh menculik aku pergi gitu sampai besok Senin. Maunya begitu, tapi sama dia dibatalin kayaknya. And we already have a plan before that we're going to go out of town, and we're going to leave today and come back tomorrow. But it looks like the plan will be cancelled. Saya pikir nggak tahu kenapa kok mungkin dibatalin sebab dia tidak bicara lagi. Because he never mentioned it again, perhaps. Karena yang dipikiri anaknya yang kedua ini mulai belajar bekerja, And dapat pekerjaan, suruh masuk kantor sendirian di kantor, tidak ada teman kerjanya, tidak ada pimpinannya, masuk di sana dulu jam 9, nanti jam 10 pimpinannya baru datang. And she will go to the office, and she'll be alone by herself in the office, and her boss will come in around 10 o'clock. Lalu mungkin cuma diberi pengarahan sebentar terus ditinggal pergi. And she will come, and her boss will come and give her some guidance, and he'll be left alone again. Lalu istri saya mengatakan, ya udah, aku akan temani dia walaupun aku di parkiran mobil. I will accompany her, but I will just wait for her in the parking lot. Yang saya ingin tanyakan, ibu-ibu itu terus menjagai, menolong anak-anak itu sampai kapan? Let me ask you this Ini question. sampai kapan? Until when will you stop caring for your children? Umur 18 sudah bisa dilepas? 18 years old?
Kalau dia sudah mulai bekerja boleh dilepas. and after they found a Dan job, ibu-ibu boleh pensiun. and then your job is done as a mother, Atau kalau dia sudah menikah boleh dilepas. or after they get married, Atau kalau dia sudah punya anak. or after they have children, Atau sampai kapan? till when? Sepertinya menurut saya tugas seorang ibu itu tidak pernah berakhir ya. And the work of a mother, the job of a mother never ends. Walaupun seiring pergantian peran seorang ibu dalam perkembangan anak, tapi sepertinya tugas seorang ibu itu nggak pernah berakhir ya. Although the role of a mother at different stages is a little bit different. Anaknya But masih the baby, job is dia never done. anaknya masih baby, dia jadi babysitter. As a baby, a mother is a babysitter. Sudah mulai anak-anak begitu pergi sekolah, dia menjadi guru mengajar. Kindergarten age, mothers is a teacher. Untuk mengajarkan salah benar, baik buruk, Teach them right from wrong. mengajarkan etika, Teach them mengajarkan ethics, ilmu juga. teach them science. Kompleks kan peran It's a ibu. very complex job as a mother. Ketika anak-anaknya remaja, When they dia enter akan the menjadi teenage year, kakak pembimbingnya. and he become a counselor. Ketika anak-anaknya dewasa, dia menjadi teman bertukar pikiran. As they grown, mothers become your children's best friends. Ketika berkeluarga, When they apa have peran family. ibu? And what is the role of a mother? Ketika anak kita sudah berkeluarga, apa peran ibu? What is the proper role of a Sudah selesai mother atau masih berperan? after they get married? Is the job done? Apalagi kalau si ibu sudah tua dan secara fisik sangat bergantung pada anaknya. Gimana? After mother gets old and they need to be relied on their children. Itu sebabnya ibu-ibu yang sudah tua gampang sekali tersinggung. Sedikit dibentak anaknya aja, aduh sakitnya itu di sini. Ya kan? The mothers is very sensitive. Anything that the children would say could hurt them a lot. Apalagi kalau dia sedang sakit dan diminta nurut sama anaknya, begitu. Especially when they were sick and they're asked to follow the will of their children. Kalau diajak pergi ke dokter lalu mamanya mengatakan, udahlah nggak usah lah, cuma sakit begini aja. Apa kata anaknya? And when the mother is sick and the child asks the mother to go to the doctor, and the mother usually say, "Oh, no, that's okay. I'm all right." You know what would the child say? Anak-anak biasanya ngomong, mami ini udah tua jangan ngeyel tuh, udah nurut aja tuh, pergi ke dokter tuh. Do not be so stubborn. You just need to follow me and go to the doctor. Apalagi kalau kekuatan mamanya sudah mulai As the menurun. strength of the mother continues to decrease, Kadang-kadang anaknya nggak jarang mengatakan, mama ini males olahraga. and oftentimes the child will chastise. Seringnya a mengurung diri mother, saja. say that she's lazy and always want to stay in bed. Sukanya cuma mengeluh saja, And the only thing that you know how to do is complain. susah diatur, It's bandel. difficult to take care of, and very stubborn. Ya, tetap kuat menjadi ibu dalam kondisi seperti itu tidak mudah ya. It's Saudara. not easy to be a mother. Saudara, pertanyaannya bagaimana seorang ibu yang mempunyai peran seumur hidup sebagai ibu itu bisa tetap survive, ya menjalankan kodrat panggilannya sebagai seorang ibu. How does a mother, with this lifelong role as a mother, to fulfill this enormous and challenging task? Ada dua hal yang penting, There are saudara. two things that are important. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, betapa pentingnya seorang ibu memperhatikan hidup kerohaniannya sendiri. It is number one, the mothers must pay attention to their own spiritual well-being.
Sehingga kalau ibu-ibu itu memperhatikan kerohaniannya sendiri, dia bisa mengasuh anak-anaknya sampai akhir hidupnya. So if the mothers are spiritually well, then they have the strength to teach their children. Yang kedua, seorang ibu harus memelihara jiwanya, saudara. That's number 2. The mother must care for her soul. Yaitu bertumbuh di dalam hikmat dan pengetahuan tentang Allah. Grow in the knowledge of God and in wisdom. Mengapa, saudara? Seorang ibu itu harus memperhatikan kerohaniannya dan jiwanya. And why a mother must care about her spirit and also her mind. Amsal pasal 21 ayat 26 dan 27 yang kita baca tadi, yaitu tentang puji-pujian untuk istri yang cakap, mengatakan demikian. In Proverbs chapter 31 verse 26 through 27. Istri yang cakap ialah ia membuka mulutnya dengan hikmat. Beautiful woman speaks with wisdom. Hikmat itu artinya kata-kata yang bijaksana. Wisdom, word of wisdom mean wise words. Ternyata hikmat itu juga mempunyai arti pengetahuan yang luas dan dalam. Wise also mean that it has a good knowledge, deep knowledge. Ternyata hikmat itu juga mempunyai arti kaya dengan keterampilan. It's also wise, meaning that know how to care for her appearance. Misalkan mendidik secara umum ya, ngajari anak-anak kita itu membersihkan tempat tidurnya sendiri, lalu mungkin membantu cuci piringnya sendiri dan sebagainya. Teach them how to make up their beds and clean up the plates. Juga menolong anak-anaknya tumbuh secara rohani. And also teach the children to grow spiritually. Jadi semua urusan rumah tangga, kehidupan sehari-hari, And seorang ibu harus terampil dan kaya. And daily life, women must be wise and know how to take care of the household. Bukan cuma itu, seorang ibu juga harus memiliki kemampuan untuk mengerti psikologi keluarganya. And not only that, the mother must be wise, must be to understand the psychology of the members of the household. Tadi malam kita diskusi banyak di Indosave ya. Ya, ada seorang ibu yang mengatakan, oh mendidik anak itu setiap anak pasti berbeda perlakuannya, betul nggak? And yesterday we discussed, we have a fellowship at Indosave, and one mother brought up the point that every child is different. Ada anak yang kalau begitu nakal menyebalkan sudah sampai dicewer begini, cuma begini aja dan tidak berubah apa-apa ya. And there are child who very stubborn. No matter what you do to them, they still be stubborn and basically have a very rebellious attitude. Ya, ada anak yang kalau, hey, loh malah dia lihat aku begini juga. Ada kan yang begitu, begini, gimana? And there are cara penanganannya berbeda kan? So different child would have different response. Some of them, if you are using, I guess you're stern with them, they would just basically don't care. They just say, they just look back at you. Ada lagi anak yang kalau kita lihat begini langsung dia, gini langsung air matanya sudah keluar. And berbeda kan penanganannya, saudara? Some children are very soft, and you only need to say a few words, or maybe just look at them sternly, and they would break down and cry. Ya, ibu-ibu tidak mudah menjadi ibu karena harus mempunyai banyak pengetahuan untuk bisa menolong anaknya bertumbuh. And it's not easy to be mothers because you have to understand how to treat each child a little bit differently. Dan firman Tuhan tadi yang kita baca, dia mengatakan, iya, seorang istri itu mengajar dengan perkataan yang lemah lembut. He teach the children
with gentle words. Lemah lembut itu artinya tegas, saudara-saudara. Gentle could also be firm. Lemah lembut itu artinya bisa tegak, saudara. It can be straight, Artinya punya prinsip. it's rooted in principle. Lalu dikatakan seorang ibu itu mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. And he watches over the affairs of her household. Oke, saya tanya pada bapak-bapak, And I'm going to ask the pernah jengkel enggak pada ibu-ibu atau istrinya? have you ever been annoyed with your wives? Dalam hal begini misalkan, Have you ever been annoyed with your wives? mau pergi kemana, And you want to go someplace, atau mau ke gereja atau pergi kemana, waktunya sudah the mepet, time is close and we are about to be late. lalu jalan sudah 200-300 meter, 200 or 300 meter walking, lalu istrinya mengatakan, sebentar, pintu tadi sudah ditutup belum ya? and wait a minute, is the door has it been closed? Atau kalau enggak begitu, ayo sebentar lihat kompornya tadi sudah dimatiin belum? Let's turn around and see if the stove has been turned off. Lalu suaminya mengatakan, sudah lihat, enggak enak, lebih baik balik aja. And no, I'm pretty sure the door has been locked. Ada But yang let's pernah turn ngalami around to make begitu? sure. Ada Have you yang ever pernah ngalami experienced begitu? it? Have you ever experienced Enggak. it? Oh, dia ngalami ya? Oh, toh aku punya teman kalau begitu. Toh. Dia yang komplain bukan aku. Oh, dia yang komplain ya, kebalikannya. Gitu ya. Iya, gitu. Kalau istri saya begitu, kadang-kadang dalam hati saya sebel suruh balik lagi. And sometimes I could be felt quite annoyed because of incidents. Padahal firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan seorang istri yang terpuji itu dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. What we read here, a good wife cares for all the affairs of her household. Dia tidak ingin ditinggal pergi, rumahnya kebakaran karena kompornya meledak. And she would always think about the safety of the house. Dan firman Tuhan mengatakan ia rajin. And the Word of God said that she is very diligent. Dan rajin itu dikatakan makanan kemalasan tidak dimakannya, pakai bahasa yang begitu puitis. And she Makanan kemalasan tidak dimakannya. basically laziness is not part of her vocabulary. Ya. Saudara, ibu-ibu, ya. Kalau firman Tuhan mengatakan seperti ini, kita semua bertanya, terutama ibu-ibu, apa ada ya yang orang yang bisa jadi ibu seperti itu ya, tuntutannya begitu. Ada nggak dalam hati bertanya begitu? Tuntutan jadi ibu itu berat sekali. It's a lot of demands here, and if you look at the role of the mother and to be this noble woman, noble wife, it's a challenging task. Dan kalau ibu-ibu mengatakan, wah itu tuntutan yang sangat berat dan sepertinya nggak masuk akal untuk bisa jadi ibu-ibu, If the challenge is so great, and perhaps you ask that it's impossible to meet this challenge, saya katakan di sini sebagai hamba Tuhan, I say to you sebagai suami, as a sebagai anak, saya ingin mengatakan ibu-ibu sekalipun berat, itu tugas yang sudah kamu lakukan tiap hari seperti itu. although this task is heavy, but as a servant of God, as a son, as a husband, and I'm telling you that this is what you do day in, day out. Kamu tidak merasakan bahwa tugas yang kamu jalan itu begitu berat ya. You never felt that the task is so heavy. Dan kalau ibu-ibu bertanya, gimana ya kok bisa menjalani semuanya ini? If the mothers ask, how could we possibly do all of this? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama ibu-ibu, kekuatan yang melimpah-limpah yang ada dalam hidupmu untuk menjalankan peranmu
sebagai seorang ibu yang tidak mudah, kekuatan melimpah-limpah itu datangnya dari Tuhan sendiri. The overflowing strength that you could have to fulfill your role as a noble mother comes from God. Sebab firman Tuhan sendiri dalam Mazmur 147 ayat 5 mengatakan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. The Psalm 137 says that God's strength is overflowing and never ending. Dan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8 mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Memang ditujukan kepada semua orang, tapi hari ini khusus bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, para ibu. Especially for today, God's grace and power is able to flow, channel to you. Especially Supaya for kamu today. senantiasa berkecukupan So you will always be complete di dalam segala sesuatu, in all things, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. and will be overflowing in your wisdom. Ada kakak beradik yang sangat terkenal, And there is namanya John Wesley, dan satu lagi kalau saya tidak salah namanya Richard Wesley, betul ya? and a set of brothers, very famous, John Wesley and Richard Wesley. Dan kalau saudara berjalan-jalan di sekitar Atlanta ini, banyak sekali gereja-gereja Metodis. And there are many Methodist churches around Atlanta. Dan salah satu universitas yang sangat terkenal di Amerika itu ada di Atlanta ini, namanya apa itu? Wesleyan. Bukan Wesleyan, rumah sakit Emory. Oh, the Emory University is very famous. Ya, Mhm. itu pendirinya adalah tokoh-tokoh Metodis yang The terkenal. founder were Methodists. Orang mengenal John Wesley dan Richard Wesley. People know John Wesley and Richard Wesley. Dan dia tidak pernah dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa membangunkan kerohanian orang-orang yang ada di Eropa sampai dengan ke Amerika dan menyebar sampai ke seluruh dunia, saudara, tanpa hadirnya seorang ibu yang bernama Susanna Wesley. The revival that John and Richard Wesley were able to do throughout Europe would not have been possible without a great mother. Anaknya 19. She had 19 children. Iya, ini papanya minta diketok kepalanya ya. Anaknya 19, saudara. 19 children. Tapi saudara tahu nggak apa yang dilakukan ibu ini di dalam seluruh kehidupannya, begitu sangat sibuk mengurus 19 anaknya. And what did she do in her busyness? What did Susanna do? Susanna was it? Setiap pagi dia selalu menyisihkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Every morning she will have a fellowship with God. Dan kadang-kadang saudara-saudara ketika semua anaknya pergi sekolah, setelah dia membereskan semua, kadang-kadang dia harus duduk di atas kursinya, masih pakai celemek itu apa? Apa celemek itu ya? Iya. Dia pakai pakaian dapurnya itu, ya, dan juga masih ada di kepalanya itu untuk berdoa, saudara. And with apron, still wearing apron, and she would pray often for her children. Dan kalau dia sudah melakukan itu, tidak ada satu anak pun yang berani datang mendekat. And when she did that, during that time, all the children would be very afraid to approach her. Karena anak tahu disitulah sumber pembaruan
energi rohani dan mental ibunya itu dipulihkan, yaitu ketika dia berlutut, dia berdoa, bersekutu dengan Tuhan sang sumber hidupnya yang begitu melimpah. And because the children knew that's how their mother got their energy, got their re-energized. Itu sebabnya saudara Amsal 31 sangat menjunjung tinggi, sangat menghormati akan ibu yang sungguh hormat dan takut akan Tuhan. That is why Proverbs 31 lifted up the mother, lifted up the women, and with praises. Sampai-sampai si anak dan suaminya mengatakan banyak wanita sudah berbuat baik, tetapi engkau, bicara tentang ibu, melebihi semuanya itu, katanya. Many, the husband praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Ketika anak-anaknya bangun, anak-anaknya menyebutnya, Mam, kamu adalah orang yang berbahagia. When the children woke up in the morning, you are a joyful woman. Yaitu istri yang takut akan Tuhan, dia akan dipuji. The women who fears the Lord will be praised. Dan dibicarakan di pintu-pintu gerbang. And they will be talked about at the city gate. Kalau sekarang pujian itu di panggung, orang dipanggil naik ke atas panggung lalu diberi pujian. Tapi kalau zaman dulu enggak, saudara. And now when we give a award to people, we ask them to come up to the stage. Zaman dulu kota itu selalu dikelilingi dengan tembok-tembok benteng. And in the old days, the city was surrounded by a gate, a wall. Dan di situ ada beberapa pintu. And there are at many strategic places Untuk around the tempat wall. orang city keluar gate, masuk kota itu. and for people to come in and exit the city. Dan di sini digambarkan seorang ibu yang dekat dengan Tuhan, yang sungguh takut dan cinta akan Tuhan, itu suaminya dan anak-anaknya akan memuji dia di pintu-pintu gerbang. Here it was described that a woman, a beautiful woman, a wise woman, will be praised by her husband and children at the city gate. Artinya dia akan pergi ke pintu-pintu itu untuk memberitahu semua orang yang keluar masuk di kota itu, aku punya ibu, aku punya istri yang hebat, yang luar biasa. They will sing praises to their the husband will sing praises to their wives, to the passerby at the city gate, how great of a wife and how fortunate he is. Oleh sebab itu, ibu, sekalipun panggilanmu dan peranmu itu sangat berat dan mudah, tetapi saya percaya dan berharap ibu bangga dan tidak akan menukarkan itu dengan yang lain. Although the task of a mother is heavy, it's challenging, but I know that you will be very proud of that role. Saya ingin mengutip 3 kutipan. Yang pertama itu diucapkan oleh Presiden Amerika yang terkenal, namanya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln said this word. Dia mengatakan begini, ya Allah, berkatilah ibu. Praise, Lord, praise, bless the mother. Semua keberadaan saya ini adalah berkat jasanya. All my very existence is because of her. Yang kedua, yaitu saya kutip dari anonim. And this is a anonymous writing. Dari semua karunia Allah di bumi ini, Of all the grace that God has bestowed us in the world, ada satu yang melampaui there's segalanya. one thing, there are more than anything else, Karunia yang tak ternilai dan sangat berarti, a priceless grace and with a very meaningful, yaitu para ibu Kristiani yang penuh dengan cinta. which is the Christian women
who are full of love. Dan yang terakhir, saudara, yaitu The last one, dari seorang yang terkenal, penulis, pengarang terkenal namanya Dickens. Charles Dickens, a very famous author. Dia mengatakan kebaikan ibu akan terpancar dalam diri anak-anak mereka. The goodness of the mother will be sown through their children. Saya undang semua yang sudah jadi ibu bisa bangkit berdiri saja. And I want to ask all those mothers to stand up. Mari silakan berdiri saja, ibu-ibu ya yang Oh, mother. ya yang sudah mempunyai anak ya itu yang mengasuh anak, yang mempunyai anak, ayo berdiri, oke? All mothers. Ya. Lalu adik-adik di depan, karena kamu di depan, saya minta berdiri juga menghadap ke belakang. And all the children in the Ayo. come and Ayo. face the mother. Termasuk adik-adik yang di sini menghadap ke belakang. Ayo. Nah, termasuk adik-adik di sini All the children. bisa melihat ke belakang. Yuk. All children. Ya. Yuk. Sekarang waktunya kita berdoa ya. And this is the time for us to pray. Ya. Yuk kita berdoa bagi setiap mama yang saat ini berdiri di depan kita ya. Ayo. Ayo. Yang paling gampang tangan kita taruh di hati kita. Kita ingin mengatakan Tuhan, aku mau bicara dan berdoa dengan hati untuk setiap mama yang berdiri ya. For all the mothers who we want to pray for the mothers. Ayo tangannya ditaruh di dada Put your kita. hands on your chest and your heart. Ya. Mari kita berdoa. And let us pray. Tuhan, di sini berdiri mamaku, Lord, we stand in front of our mothers, juga ibu-ibu dari semua mama dari kami semuanya. and also all the other mothers. Kami mau mengucap syukur untuk hidup mereka, We want to be thankful for their life, untuk perjuangan mereka, for their struggles, untuk pengorbanan mereka, for their sacrifices, untuk kasih mereka for their love, yang sungguh menggambarkan cinta kasih-Mu. who truly reflects your love for us. Berkati mereka dengan sukacita yang dalam, Bless them with the deepest joy, dengan kebanggaan menjadi ibu, with the pride as mothers. dan berikanlah kekuatan yang melimpah-limpah daripadamu May sendiri, you give them overflowing strength, supaya mereka seumur hidupnya dimampukan so throughout their lives they are truly enabled untuk menjadi ibu dan mendampingi kami semuanya. to be the greatest mothers and to accompany us. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Thank you. kami Lord bangga akan kehadiran mereka. Jesus. We are proud of their presence. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus. Dan kami we mau pray. menyerahkan mama kami, ibu kami di dalam tangan We kasih-Mu. want to surrender our beloved mothers into your hands. Dan biarlah dalam hidup mereka, Engkau menjadi pusat hidupnya. May you be the center of their life. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Thank you, Father Jesus. Hallelujah. Amin. Amen. Oke, silakan duduk Please be seated. semua. Terima kasih Pak Ibu. Siap. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Susanto dan Bu Isyu. Kita akan masuk ke beberapa acara.